guys jotono phungka amge morning of bachai nai taratari zero tukui nai tau ke kise ko awan kaisa chawi nai nongni nokhanai dongo inge aro tawani nongni aborjona bangmani busung khanai di inge amon tau khibi maglang thai asike munam sunam bangi dongha sar mate guys town do tongna na ke belen jara nang jago tangi ke chamar nong ba joton ke ador ke tise matoni ba tau ke nota sa phai jar yak suna bake tarpore khejong phai chapai ka bottolawo guys 1.5 ঘন্টা গাড়ি নাসিং গাড়ি কামা পড়ে সবাইকা মধুপুর স্কুল লগে মুখে ক মধুপুর স্কুল লামা দিনে দিনে যতন চেঞ্জ চং হাইছে গে স্কুল কিছা আচুই টংকা তাঙ্গে হিংকে আমা সবাইয়া ক আমা ফাইটাই তাও খে ক বাউন্ডারি ররি পাবে কে গানা গানা আগে হিংকে বাউন্ডারি রকরে কে ও স্কুল দামসানাই ফুটবল टूर्नामेंट बेलाइन कट खेंग मैच फुटबल मैच पुराने यादे आनी स्कूल yang mat yang bisingte स्कूल बायदेव टाउन के yang बायदेव को स्कूल तो लॉक संडे बा yang ni mat busuk tor na di sini स्कूल mat ama phaya ko ama masing tong ama faring saja kita sudah kau itu tong fo angke lagi 8:30 tahun facok ka sini bazar kita wal kisah asu tong ana ya de bu kai class 12 ni room age 11 12 ni room सब आने स्कूल लाइफ में कहानी रख खाना मुझे सारे कमेंट खाई यहाँ पर बैठो क्या और एनुअल स्पोर्ट्स सॉन्ग प्रो मात फोटो में लाची में भाई किरी में भाई बस मुसाका खेला रो उठंका बादां खेला रो गासक माया अनि तांस एनर्जी करी आं माया खाजी की लोगो हासक लेंगे रो थांनाय जाथि आं बरो आपते हे बरकसेन लेंगे थांग अनि लाइफ अनेक बार लेंग खाइसे एकदम कमजोर कोन फोन करे आंसा आजा मामा आजा ना ये बस करो से स्कूल माठ थोड़ा को सब आसुक सहाय के पटक पटा करो से आसुक चम ना रे ते जगह से काम करेंगे कर के चका हम हो गया आसुक आजा क्या वो दिन था पुरानी यादें स्कूल लाइफ कितना क्या कहो कितना खूबसूरत है स्कूल लाइफ 16-17 उम्र की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार लाइफ है जीने की ख्वाहिश रहती है कई सारे इच्छाएं कई सारी उम्मीदें जगता रहता है मन में ये है वो क्लास जहाँ पर मेरा एक बहुत बड़ा क्या कहो स्कूल लाइफ में एक बहुत बड़ा सैड स्टोरी रहा है मेरे लाइफ में कौन कौन सुनना चाहेगा बताओ कमेंट करके बोलूँगा तिनी अब तला चुकने आने बेस्ट फ्रेंड दंग मुझे माखान बेस्ट फ्रेंड मासानो बुरिनो पांचाया करा है पर वन बेस्ट फ्रेंड आं बाय डॉक्टर गान फ्रेंड चाहिए बबला आनो आदर फ्लायो हारवाक ना आनो लोगेरिका तातो जागा न गान जत क्लासमेट दंग बां मिस खाइका माने जागा तिना आजुकुने का आं सान दबो क्लास 6 तो फुरो आनी मासे बेस्ट फ्रेंड दं माने आनसा करा न है बेस्ट फ्रेंड थुइथा गाबो काइजरि पाइने बना जोर खाइ काइ रहका क्लास 6 जन काइ रहका 6 जन 7 जन बेला नि परा रक मान थासनो बेला मिस खाइ का आगे नि दिन दिने मॉर्निंग टाइम आजागा फाइने ताउ बाजि दं फुंनि 9टा बेला मिस खायो मगल मुक्ति रेका मा हें खा जागा दिने आगे नि करा मति माने जाय फाइ सबै जगटा बुक वाक मालिक नि नगो हिंके स्कूल मुना न वाक मालिक नि नग फुन नमाय कॉन्टैक्ट खेमा पड़े बुनी यार वाक टंगनी सेमा खा तारपरे कौरसमा पड़े फाइका मेटाउ हिंगे वाक नाइनानि बागे हिंगे बिदिनो जयासाक नाइ टंगदि पलटी खामार बड़े खाय तो
Jegren. Pakat. Pinta taruh juga dulu. Pakai juga. Oh. Hai. हाँ फ्रामेन नहीं तो फ्रामेन जात नहीं ओरे बाबा रे हाँ যদি লেস কাটা হ্যাঁ কাটি করি না কি লেস কাটা দিল বেড়া ইডি বড় বাচ্চা বেঁচে গেছি না তুমি বেঁচে গেছি তিনটা বাচ্চা বাড়া বাচ্চা আসলো এডি দুইটা একটা বেড়া দে মাত্র 50 দিনের বাচ্চা এটা নে হ্যাঁ এটা 10 মাস হবি বেঁচে হ্যাঁ 10 মাসে বেঁচে লে ও মানে বড় করে মাংস কি খাওয়ান আমরা ওই ভুসি ভুট্টা পোলট্রি খানা সিদ্ধ করে দিন না কাঁচা না কাছে কাছে দিয়া উদিও আছে বাহ তুমি কি ইয়া খাও না লোক লাগে দিছো আমি মজা করতেছি লোক লাগে নিজেই করে কিনা আর কি কাম করবে এটার উপরে এখন কিনা ও আর এটা কি না এটা আমার নিজের নিজে ও এটা বড় করে মানে নিজে বড় গর্ব আবড় বাবা এনে তুমি ও মা ভ্যাকসিন দেও তো না সব ভ্যাকসিন দিন না এটা ভ্যাকসিন না নাকি করে ড্রাইভার দিনে কি দূরে দূরে এদিকে ভালো না এদিকে ভালো না তুমি আসো কেটে দিকে যাবা এদিকে ভালো ছাতাটা ওইলা মাথার খাইতো না এক লগে দেবো এটা এরপরে যখন পেট ক্ষুধা লাগবে তখন খাইবো দুইটা নিলে আবার মিলে যাবে আপনারা 10 মাস পাইলা কত মানে কত করে বেচেন আমি তো 330 কেজি 330 টা 20 টা কেজি বেচে লাই ও কাটতে নেবেছে আমি কাটতে তারই কাটতে না ও কেজি হিসাব কদ্দুর করে আপনার খাওন দাও এটা তো আমি মানে পেছনের লেগে আর যেটি বেড়ি বাচ্চা এটিরে ক্রসিং করামো এটিরে না ফাঁকা আন্দোলন লাগে পেড়া শহরে না ফাঁকা আন্দোলন লাগে না আনলিমিটেড 4-5 অল্প করে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকলে খাওয়ানটা এটা খাইয়া যেটা তাই নষ্ট হয়ে যাবে অল্প অল্প দোন লাগে অল্প মানে কত গ্রাম হইব আমি তো এই বাচ্চাটিরে 2 বাড়ি করে দিই 2 বাড়ি বাইরে এই বাচ্চাটিরে উপরে দিও 2 বাড়ি নিচে দিও 2 বাড়ি বাচ্চা নয়টা এটা দে 2 বাটি 2 বাড়ি এক বেলা 2 বেলা মানে একজন রে একটা রে না সবাই রে ও বড় ডিরে হ্যাঁ যে তো গিয়েছি রে ফুলিয়া জায়গা তো খাওনটা জল দেই কদ্দুরা খিচুড়ির মতন মাহা করে দিই আবার ওই বেড়ি বাচ্চা দিয়ে না ফাঁকা অন্য এক বাড়ি এক বাড়ি কত লইছে যা তোমার এটা আমন জল লগে দং খাতা langlia ada yang mah ko ana muncul jaga tongo kibi kalang huninai nama ini dudu nu khake tani duo video upload khanya ria youtube dok yang ada depan bakal jujur itu yang pakai kan dudu khana kalau dia ana ma cho thang mu zang tongo ma thaya ka bu tongo ba gana pati per phanja Mangal mati, muria, nanda. Bawa aja. Nah, bye bye. Di perkaham dolok. Kifilan ay tunggu tahu na.
जोंनि कसबा कालीबाड़ी मन्दिराव भाद्र मासनि अमाबस्या मेला दङ 22, 23, 24 3 दिन चलो 22 तारिख उद्बोधन 23 तारिख मेला 24 तारिख के काट मेला सब फैनाय फैबायदि कसबा कालीबाड़ी मन्दिर भाद्र मेला कत खायनांगौ थास खायनांगौ ओमा 12टाव फैमान 12टाव गाड़ी माया अटो बांगा जरा थांना मोजां गाड़ी चेन्ज खायना सेलो वाइसनाव खनानो वाइसा हाबनानै डाइरेक्ट गाड़ी नासिङै दङ गाड़ी माया यहाँ बख्रक के बेलाइन टंजाक अनि सेलो मानसिया गाड़ी चेन्ज मा खायगा हरदा गाड़ी माया दिनै मेलानि काम कासं दङ सुनिया गाइस फाइसपायका नगो बकरा आजुके साइ टंखा बुसाक आजुके मजि टंखा सागान मटे यांगे ताउटेसे थांथाय टिउसन बुसानात लांहैनाय नगो फैनाय किसाले लामा परे ताके फाइजाक बुसाना टिउसन तुइनाय गाइस वाक पाइमानि दग नुमाले तांगान मोबाइल चार्ज पाइजाक फुङाव भिडिअ एडिट खाइदों माबोरै चार्ज रमियाबो फुनुमाले यांगे 70,000 फैना वाक मासा के सेमिया भाइबांग नाखा ताउके फैपाचक टाउन के बेलाय लसं खा टाउन फैनाय हाइसे 12 तो हांके बेलाय न रां खाइदों माने रां आजि माना हाइसे वाक मासा थालकाके 40,000 50,000 वाक मामे पाले खाइगे तो 25-30 खाइ पानसे बसक फाइदों नायदे हांके लस थांसका टाउन फैनाय एकदम एकाउन्ट खाइलां थाखाय